Bonjour. 안녕하세요. 오늘은 관광통역 안내사 프랑스어로 면접 가이드 11번째 시간입니다. 자, 오늘은 어떤 내용을 살펴볼까요? 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문, 할랄 푸드란 무엇인가? 라는 질문을 받았다고 할게요. 한국어 버전으로 대답해 볼게요. 할랄 푸드란 이슬람 율법에 따라 먹도록 허락된 음식을 의미합니다. 할랄의 반대말은 하람인데 금지된 이란 뜻입니다. 할랄 푸드는 항생제나 인공 첨가물 없이 생산되어야 합니다. 더군다나 할랄 푸드 인증을 받기 위해서 동물은 이슬람법에 따라 무슬림에 의해 도축되어야 합니다. 할랄 인증 범위는 음식에서 약품과 화장품까지 확장됩니다. 위생과 생산적인 측면에서 할랄 푸드는 몸에 좋은 웰빙 푸드이며 믿을 수 있는 생산품이라고 여겨집니다. 할랄 푸드와 관련하여 관련 업계에서는 단순히 식품 산업 육성이라는 측면만 보지 말고 다양하고 종합적인 점검을 통하여 정책 운영을 해야 할 것입니다. 우리나라 경제와 산업, 국가 완보, 국민의 안전, 국내 농산물의 보호를 고려 사항으로 꼽을 수 있습니다. 프랑스어 버전으로 질문해 볼게요. C'est quoi la nourriture halal? 대답. La nourriture halal désigne les aliments autorisés à la consommation selon la loi islamique. Le contraire de halal est haram, ce qui signifie interdit. Les aliments halal doivent être produits sans antibiotiques ni additifs artificiels. De plus, pour obtenir la certification halal, les animaux doivent être abattus par un musulman conformément à la loi islamique. Le champ de la certification halal s'étend désormais des produits alimentaires aux médicaments et aux cosmétiques. Du point de vue de l'hygiène et de la production, les aliments halal sont considérés comme des produits sains et de confiance. En ce qui concerne l'industrie halal, il ne faut pas seulement envisager le développement du secteur alimentaire, mais plutôt mettre en place une politique fondée sur une évaluation globale et diversifiée. Les considérations à prendre en compte incluent l'économie et l'industrie nationale, la sécurité du pays, la sûreté des citoyens et la protection des produits agricoles locaux. 다음 질문입니다. 여행사의 업무를 설명하시오. 여행사 업무는 여행상품 기획, 견적서 업무, 원가 산출, 항공수배, 수속 업무, 지상수배, 고객상담, 여권과 비자 관리 등 매우 다양합니다. 여행사에서의 수배, 오퍼레이션 업무란 대개 지상수배 업무를 말합니다. 다시 말하여 지상에서 일어나는 여행에 필요한 모든 업무, 즉 호텔, 식사, 가이드, 관광 일정, 차량 등에 관한 업무를 말합니다. 그 외에 요금 조정, 행사 과정 점검, 심지어 행사 종료 후 고객의 고충사항 처리도 지상수배 업무에 해당합니다. Quelles sont les activités d'une agence de voyage? Les activités d'une agence de voyage sont très variées. Conception de produits touristiques, élaboration de devis, calcul des coûts, réservation des vols, formalités administratives, organisation des services terrestres, conseil clientèle, ainsi que gestion des passeports et des visas. Dans une agence de voyage, le terme opération désigne généralement les services terrestres. Autrement dit, il s'agit de toutes les tâches nécessaires au voyage une fois sur place: hébergement, repas, guide, itinéraire touristique, transport, etc. En outre, les ajustements tarifaires, le suivi du déroulement du voyage et même le traitement des réclamations des clients après la fin du séjour relèvent également des opérations terrestres. 불교와 유교의 차이점을 설명하시오. 불교는 부처의 가르침을 따르고 수행하는 종교입니다. 불교는 서역으로부터 중국을 통해 한반도로 유입되었습니다. 불교의 목표는 해탈, 즉 삶이 인간에게 주는 모든 고통으로부터 벗어난 상태에 있는 것입니다. 삼국시대의 불교는 왕실과 귀족들에 의해 국가적인 호국 사상을 형성했습니다. 특히 고려시대의 불교는 국가 통치 이념이었으며 두 차례에 걸친 대장경 제작을 통해 사람들의 마음을 하나로 모으고 국가의 위기를 극복하기를 기원했습니다. 유교는 공자의 가르침을 따르는 중국의 사상입니다. 조선 왕실은 유교를 국교로 삼고 충효 사상을 강조했습니다.
국가의 사회 질서를 유지할 수 있었습니다. 유교의 목표는 수기 치인으로 자신을 수양하고 나아가 타인을 교화하는 것입니다. 삼강오류는 유교 윤리의 기본적인 세 가지 강령과 다섯 가지 도리를 말합니다. 선비들은 유교의 충효 사상을 갖추고 있어야 했습니다. 유교적 윤리와 도덕적인 가치를 실현하는 선비들 덕분에 조선 왕실은 오랜 기간 동안 사회적인 질서와 평화를 유지할 수 있었습니다. 유교적 전통은 윗사람에게 예의 바르게 행동하고 조상들에게 제사를 지내는 것으로 여전히 그 흔적들이 남아 있습니다. La différence entre le bouddhisme et le confucianisme. Le bouddhisme est une religion qui suit et met en pratique les enseignements du Bouddha. Il est arrivé sur la péninsule coréenne depuis l'Asie centrale en passant par la Chine. Le but du bouddhisme est la libération nirvana, c'est-à-dire l'état où l'on se détache de toutes les souffrances que la vie inflige aux êtres humains. Pendant la période des trois royaumes, le bouddhisme a contribué à la formation d'une idéologie nationale de protection du pays, soutenue par la royauté et l'aristocratie, en particulier sous la dynastie Goryeo. Le bouddhisme constituait la philosophie de gouvernance de l'État. À travers la production du Tripitaka coréana à 2 reprises, on espérait unir le peuple et surmonter les crises nationales grâce à la foi bouddhique. Le confucianisme, quant à lui, est une pensée chinoise fondée sur les enseignements de Confucius. La dynastie Joseon en a fait la religion d'État et a mis l'accent sur la loyauté Chung et la piété filiale Hyo, afin de maintenir l'ordre social et moral du pays. L'objectif du confucianisme est le Sugi Chihin, c'est-à-dire se cultiver soi-même pour ensuite éduquer et guider les autres. Les Samgangurun représentent les 3 principes fondamentaux et les 5 vertus cardinales de l'éthique confucéenne. Les lettrés Sambi devaient posséder ces valeurs de loyauté et de piété. Grâce à leurs vertus morales, la dynastie Joseon a pu préserver l'ordre social et la stabilité pendant une longue période. Aujourd'hui encore, la tradition confucéenne perdure à travers le respect envers les aînés et la pratique des rites ancestraux. 다음 질문입니다. 관광두레란 무엇인가? 관광두레는 지역 주민이 경영하는 관광사업체를 지원하는 중심기관입니다. 과거에는 지역의 관광지에 관광개발 사업을 했음에도 불구하고 지역사회가 그만큼의 이익을 얻지 못했습니다. 관광두레는 지역사회의 지속가능한 관광사업을 위한 해결책입니다. 관광두레의 목적은 일자리 창출과 관광소득과 같은 지역사회의 경제적인 이득을 극대화하는 것이며 주민 공동체의 자발성과 협력성을 원칙으로 합니다. 관광두레 사업은 문화체육관광부, 한국문화관광연구원, 한국관광공사, 지방자치부와 관광두레 PD의 지원을 받습니다. 그중에서 관광두레 PD는 주민, 지방자치행정부, 지방자치단체 행정부, 고객들, 지역 주민들 사이의 중재자로서 가장 중요한 역할을 합니다. 관광두레 PD는 새로운 공동체 사업의 발굴과 조직, 운영 역량 함양, 창업 지원과 네트워크 형성을 위해서 공동체의 사업자들과 긴밀하게 협력합니다. 2013년에 시작해 관광두레는 현재 52개 지역, 230여 개 주민사업체를 지원하고 있습니다. C'est quoi le tourisme Touré? Le programme Tourisme Touré est un organisme central qui soutient les entreprises touristiques gérées par les habitants d'une région. Autrefois, malgré le développement de nombreux projets touristiques, les communautés locales ne bénéficiaient que très peu des retombées économiques. Le programme Tourisme Touré constitue donc une solution pour instaurer un tourisme durable et solidaire au sein des communautés locales. L'objectif principal du tourisme duré est de maximiser les bénéfices économiques pour les régions, tels que la création d'emplois et les revenus touristiques, tout en reposant sur les principes d'autonomie et de coopération communautaire. Ce programme est soutenu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Korea Culture and Tourism Institute, l'Organisation du tourisme de Corée, le ministère de l'administration locale, ainsi que par les tourismes durés PD. Parmi eux, le rôle du tourisme duré PD est essentiel. Il agit comme un médiateur entre les résidents, les administrations locales, les clients et les communautés.
BPT collabore étroitement avec les entrepreneurs communautaires pour découvrir de nouvelles initiatives, renforcer les compétences de gestion, soutenir la création d'entreprises et favoriser la mise en réseau entre acteurs locaux. Lancé en 2013, le programme Tourisme Duré soutient aujourd'hui environ 230 entreprises communautaires dans 52 régions à travers la Corée. 덕혜공주가 돌아가신 곳은 덕혜공주는 고종이 환갑에 얻은 딸로 조선의 마지막 왕녀였습니다. 그녀는 후궁이 낳은 딸이었기 때문에 공주가 아니라 옹주라고 불렀습니다. 그녀는 8살에 고종을 잃고 13살에 일본으로 강제 유학을 떠난 뒤 신경쇠약 증세를 보이기 시작했습니다. 이후 일본인 백작과 정략 결혼을 하고 둘 사이에 딸을 낳았으나 정신질환으로 정신병원에 입원했습니다. 남편에게서 이혼을 당하고 딸마저 오타입니다. 실종된 후 그녀는 일본에 홀로 남겨졌습니다. 마침내 1962년 그녀는 조국에 돌아와 창덕궁 낙선제에서 지내다가 그곳에서 생을 떠났습니다. La princesse Dokhae-Ongju est décédée où? La princesse Dokhae-Ongju était la dernière princesse de la dynastie Joseon, née de l'empereur Gojong, alors qu'elle avait 60 ans. Comme elle était la fille d'une concubine, nom de l'impératrice, elle portait le titre d'Ongju, princesse mineure, plutôt que celui de Gongju, princesse royale. Elle perdit son père à l'âge de 8 ans et fut envoyée de force au Japon pour y étudier à 13 ans. C'est à cette époque qu'elle commença à souffrir de troubles nerveux. Plus tard, elle fut mariée de manière stratégique à un comte japonais avec qui elle eut une fille. Cependant, en raison de sa maladie mentale, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique. Après son divorce, sa fille disparut tragiquement et Dokhae-Ongju se retrouva seule au Japon dans une profonde détresse. Finalement, en 1962, elle fut autorisée à rentrer en Corée où elle passa ses dernières années au pavillon Nakseonje du palais Changdeokgung avant d'y rendre son dernier souffle. 자, 오늘 면접 준비는 여기까지 하겠습니다. Merci, à bientôt.